कल्याण महोत्सवे कर्मणि आदौ भगवतः रक्षाबंधन सहित यज्ञोपवीत देवता पूजा करिष्ये आय चपनि मम संकल्पित रुक्मिणी सत्यभामा समेत श्री कृष्ण परब्रह्म देवता दिव्य लीला शांति कल्याण महोत्सवे कर्मणि आदौ भगवतः रक्षाबंधन सहित यज्ञोपवीत देवता पूजा करिष्ये रक्षाबंधन सहित यज्ञोपवीत देवता नमः तिरोभवा वृद्धो भवा सुखो भवा सुप्रसन्नो भवा स्थिराचलं गुरु रक्षाबंधन सहित यज्ञोपवीत देवता नमः लम पृथ्वी दत्तात्मने गंधं परिकल्पयामि हम आकाश दत्तात्मने पुष्पं परिकल्पयामि यं वायु दत्तात्मने धूपं परिकल्पयामि रम तेज दत्तात्मने पुष्पाणि समर्पयामि अगरबत्ति पुष्पैः पूजयामि अक्षतैः पूजयामि ओम केशवाय नमः पादौ पूजयामि गोविन्दाय नमः कुलभौ पूजयामि इन्दिरावतये नमः जंघे पूजयामि अनघाय नमः जाह्नवी पूजयामि विष्णुस्रवसे नमः कटिं पूजयामि कुक्षिस्थाकर भुवनाय नमः उदरं पूजयामि लक्ष्मी वक्षस्थलस्थिताय नमः वक्षस्थलं पूजयामि शङ्खचक्र गदा शार्ङ्गपाणये नमः बाहुं पूजयामि कंबुकण्ठाय नमः कण्ठं पूजयामि पूर्णेन्द्रियवक्त्राय नमः वक्त्रं पूजयामि कुन्दकुल्मदत्ताय नमः दत्तान् पूजयामि नासाग्रमौक्तिकाय नमः नासिकां पूजयामि सूर्यचन्द्राग्निधारणे नमः नेत्रं पूजयामि सहस्रशिरसे नमः शिरः पूजयामि साङ्गसपरिवार श्री रक्षाबंधन सहित यज्ञोपवीत देवताभ्यो नमः नानाविध मल्लिपूल मल्लिपूल नानाविध परिमलपत्र पुष्पाक्षत पूजां समर्पयामि धूपम् वनस्पत्यर्भवैर्दिव्यैर्नानागन्धैः सुगन्धितः गृहे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपमाग्रापयामि जगज्योतिन्दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यम् मठवत्सावासाङ्गसपरिवार श्री रक्षाबंधन सहित यज्ञोपवीत देवताभ्यो नमः नैवेद्यं आरती अमृतफलान् निवेदयामि प्राणाय स्वाहा पानर स्वाहा व्यानर स्वाहा उदानर स्वाहा समानर स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि हस्तो वृक्षालयामि पादौ वृक्षालयामि शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि ताम्बूलात् सर्वोपचारपूजां समर्पयामि मङ्गलनीराजनम् ओम सम्राजं च विराजं च अभिश्रीर्याजनो गृहे लक्ष्मीराष्ट्रस्य मुखे तजामासकुण्ड्रुजामसि मङ्गलं गोसलेन्द्राय महनीयगुणात्मने चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलं साङ्गसपरिवार श्रीरक्षाबन्धन सहित यज्ञोपवीत देवताभ्यो नमः नीराजनं दर्शयामि नीराजनानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि नमस्करोमि जय रमण गोविन्द हरि नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् सुवर्णदिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि अनया ध्यानावाहनादि पूजनाचार्य तद्फलं रक्षाबन्धन सहित यज्ञोपवीत देवता सुप्रीता सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु ततः रक्षां धारयेतु ओम विश्वेत्ता तेजमनेषु प्रभास्याजा जगर्धमघवन्निन्द्रतुन्वते परावतं यत्पुरुषं मृदं वस्वपावृणो शरभाय रुचिबन्धवे विश्वेत्ता तेजमनेषु प्रभास्याजा जगर्धमघवन्निन्द्रतुन्वते परावतं यत्पुरुषं मृदं वस्वपावृणो शरभाय रुचिबन्धवे जय रमण गोविन्द हरि गोटु ओम विश्वेत्ता तेजमनेषु प्रभास्याजा जगर्धमघवन्निन्द्रतुन्वते परावतं यत्पुरुषं मृदं
वस्वपावृणो शरभाय रुजिबन्धवे ओम विश्वेत्ता तेजबनेजु अदु वाडुगुड रानी विश्वेत्ता तेजबनेजु प्रभास्याजा जगर्धमघवन्निन्द्रगुन्भते परावतं यत्पुरुषं भृतं वस्वपावृणो शरभाय रुजिबन्धवे जय रमारमण गोविंद हरि विश्वेत्ता तेजबनेजु प्रभास्याजा जगर्धमघवन्निन्द्रगुन्भते परावतं यत्पुरुषं भृतं वस्वपावृणो शरभाय रुजिबन्धवे जय रमारमण गोविंद हरि विश्वेत्ता तेजबनेजु प्रभास्याजा जगर्धमघवन्निन्द्रगुन्भते परावतं यत्पुरुषं भृतं वस्वपावृणो शरभाय रुजिबन्धवे नक्षत्रभृद्भृद्भवृष्टियं दृष्टिभौजुभिगमुग्रवीरम् इन्द्रस्तोमेन पञ्चदशेन मध्यमिदं वातेन सगरेण रक्षा भगवतः अनेकवैदेशिकसुखानुभवप्राप्त्यर्थं पाणिग्रहणमहोत्सवे कर्मणि यज्ञोपवीतधारणं करिष्ये వాళ్ళ దగ్గర తీసుకెళ్ళి తాకి నమస్కారం చేస్తారు यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तादु आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ओम जय रमारमण गोविंद हरे यज्ञोपवीतधारण मुहूर्तस्तु मुहूर्तोऽस्तु मुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यन्त अनुकूल्यफलसिद्धिरस्तु यज्ञोपवीतधारण मुहूर्तस्तु मुहूर्तोऽस्तु అమ్మాయి కుడి చేతి అర్థమైందా ఇదిగో ओम विश्वेत्ता तेजबनेजु प्रभास्याजा जगर्धमघवन्निन्द्रगुन्भते परावतं यत्पुरुषं भृतं वस्वपावृणो शरभाय रुजिबन्धवे रक्षाबन्धन मुहूर्तस्सु मुहूर्तोऽस्तु सुमुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यन्तानुकूल्यफलसिद्धिरस्तु ఆ పళ్ళెం పెట్టురా పెద్దది ఈ పళ్ళెం తీయప్ప రేయ్ ఈ పళ్ళెం ఇటు పెట్టుకో ఆ తలంబరాలు తిండి పోయి ఏ పళ్ళెం పెట్టాలో గుర్తులేదు ఈ పళ్ళె భారతం ముందు బెల్లం నల్ల కొట్టాలి బెల్లం కొట్టి తర్వాత వేసుకోవాలి ఎంతగానో ఉన్నది